कलर पूरा गारंटी है, इधर कलर किछि ना जे क्वालिटी बढ़िया अछि त तले चार आसबा ऊपर दुई आसबा लहरी सप्ताह आसबा ये बॉक्स मन के पूरा अलग अलग डिजाइन अछि तले आसबा पूरा माने 18 इंच बॉर्डर आसबा ऊपर एतकी बॉर्डर तले 20 टा माछ ऊपर 10 टा माछ अछि से 6 लाइन सप्ताह दे दोछ ना इतार ग्रीन आइसी ब्लू आइसी एटा फर्स्ट टाइम ब्लैक एंड रेड रेस छै देखो एटा पार्टी वेयर साड़ी थारे प्लेन दबा तार पर ऊपर तले पूरा बढ़िया से काम हिछै एटा पूरा यूनिक लागु छै ना ये शाइनिंग तो पूरा ओरिजिनल पैटर्न में लागु छै ना तो पूरा इतार ब्लाउज पीस डिजाइनर है सप्ताह काम हिछै ब्लैक रेड रे कॉम्बिनेशन अछि एटा 3D बॉक्स काम हिछै तले ताजमहल काम हिछै देखो क्वालिटी डिके चेक करबे कितने सोफा काम हिछै। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु संतोष भाईंकर घर के नमस्कार मुई संतोष मेहर आ हमर दुकान ना होजे संतोषी हैंडलूम आ हमर लोकेशन टा होजे बड़बजार छक आपण माने समले मंदिर आसी मते कॉल करके आराम से इनके आसी परबे आ हमर शॉप टा वीक रो पूरा सब दिन खुला अछि सकालर 9 रु नेके रातिर 8 बजे तक आपण मान को जितले सुविधा हवा आपण माने आसी परबे आज जो कलेक्शन जहाँ रहा पूरा बिहाघरिया स्पेशल रहा कहीं यहाँ बिहाघर स्टार्ट है ना तो बिहाघरिया स्पेशल आम सब देखे देमा कम दाम नहीं कि बेसी दाम तो प्रिंटेड साड़ी नुआ नुआ आछि हेटा आज देखे देमा आ ड्रेस सेट भी आज का देखे देमा तो देखुन सबको पहला कलेक्शन जेंता आपण मन जानिछन डबा साड़ी एटा भरपूर स्टॉक थिसे आपण 500 पीस मंगवेले भी तुरंत मिलवा एटा रहबा 200 टंका रो स्टार्ट अछि 200 टंका रो स्टार्ट अछि तार पर देखुन एटा नेक्स्ट कलेक्शन एटा देखुन प्रिंटेड साड़ी प्रिंटेड वाला हां 5.5 मीटर आसबा पूरा कलर गारंटी डेली वॉश करून डेली यूज करून केबे किछ ना है एटा हां एटा आसबा 250 टंका रो स्टार्ट अछि 250 टंका 250 रो जत्ती पीस मागबे मिली जबा एटा जत्ती पीस मांगले एटा भी मिली जबा ना तार पर याडे हमर 300 टंका रो वैरायटी अछि 350 रो ब्लाउज पीस वाला अछि तार पर देखुन इधरो स्पेशल अछि पूरा डिजाइन माने चेक करबे केते बढ़िया बढ़िया अछि एटा उडे देखुन इरा संबलपुरी प्रिंट वाला ना संबलपुरी इटा ओरिजिनल रेशम बॉर्डर रे आसबा ओ इटा ओरिजिनल रेशम बॉर्डर रे आसबा म डिजाइन माने देखे दोछन देखुन सब पूरा बोर्ड साड़ी बाकी डिजाइन आई तार प्राइस टा केते केते रहउछ एटा रहबा एटा 500 टंका रहबा देखुन 500 टंका रे आसी सब डिजाइन पूरा यूनिक डिजाइन आछि सब अलग अलग डिजाइन अछि देखुन केते बढ़िया बढ़िया लागुछ एटा ये सब 500 टंका रे आसी जाउछ कलर भी बढ़िया रहबा एटा इरा कहा के व्यवहार देबा ले भी बहुत बढ़िया अछि ना देखुन एटा पूरा बॉक्स अछि एटा सब सिंपल है जतकी पीस मागबे मिली जबा एटा मात्र 500 टंका रे 500 टंका रे एटा आसी जाउछ विद ब्लाउज पीस आसी एटा सब तो होलसेल प्राइस रे पूरा मिली जाउछ देखुन जत्ते पीस कहबे इनु मिली जबा एटा पर देखुन एटा पैचवर्क साड़ी तार पर देखुन एटा पैचवर्क साड़ी आसी पैचवर्क साड़ी माने 1700 रो स्टार्ट अछि ए 1700 रो स्टार्ट हे जाउ 1700 रो नेक 3000 35000 पूरा सब आसी जबा सब बेले अलग अलग वैरायटी माने आछे घर के विजिट करबे देखि पारबे एटा देखुन 1700 रो 3035 तक मिली जबा जे भी जते पीस कहले मिली जबा ना कहले मिली जबा तार पर लुंगी गामछा सब इने अछि 100 टंका रो गामछा स्टार्ट हे 50 टंका रो भी अछि लंबा गामछा नेबे 2 मीटर पूरा आसबा 100 टंका रो स्टार्ट अछि तार पर आज जो कलेक्शन हमर जहा अछि देखे दाम देखुन एटा उठे आसी गेला देखुन एटा तो सबे जानछन हरिना साड़ी है एटा 11.5 हाथ है 12 हाथ नहीं है एटा 11.5 हाथ है देखुन तार प्राइस टा रहबा 1800 टंका 1800 टंका रे पीस मागबे एटा मिली ग्रीन कलर रे एटा भी जते पीस कहले मिली आ एटा कम कम नाम वाला सब अछि एटा एम्ब्रॉयडरी वाला 1350 तारपर एटा 1200 1000 500 टंका 700 टंका रे झरना सब एटा अछि एटा आज ना टाइप रे मिली जबा ने आ डिजाइनर सब देखामा तार बाद देखुन आज रे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने आज देखा पूरा जुड़ी जुड़ी मिलबा सब जुड़ी जुड़ी मिलबा सब आसी सब जुड़ी जुड़ी मिलबा खुली के देखलामा फर्स्ट तक माइटा उठे के देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसी गेला देखुन एटा रामा ग्रीन आसलो एटा घट डिजाइन रे আছে घट डिजाइन रे আছে घट डिजाइन रे আছে দেখুন आ देखुन एटा होचे आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे आइटा होचे फुल बॉडीटा आइ तार प्राइस टा केते प्राइस रहबा 2800 टंका रे 2800 टंका रे आसी जाउचे तार बाद एटा देखुन एटा उठे आसी गेला गमला डिजाइन रे हां आउ एटा भी सेम कलर আছে बाकी डिजाइन टा अलग আছে ना चल रहबा एटा फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडी एटा केते पडुचे एटा 2900 टंका रे 2900 टंका रे आसी सब जुड़ी जुड़ी आसी जाउचे एटा देखुन एटा उठे आसी गेला एटा हार्ट डिजाइन रे আছে लाइनिंग আছে एटा होचे आंचलटा एटा तो आंचल रहबा ब्लू कलर आ एटा होचे रामा ग्रीन रे फुल बॉडीटा आसी जाउचे एटा भी रहबा 2900 टंका एटा भी 2900 टंका रे आसी जाउचे आ देखुन सब जुड़ी जुड़ी एटा देखुन सब जुड़ी जुड़ी आसी जाउचे ना लाइट कलर अछि काम पूरा एकदम सफा सफा काम रे आसबा एटा होचे फुल बॉडी देखुन लाइनिंग पड़िছে एटा होचे आंचल डिजाइन आंचल साइड रहबा आइ तार प्राइस टा केते रहउचे एटा रहबा फुल बॉडी एटा प्राइस टा रहबा 2800 टंका 2800 टंका रे एटा आसी जाउचे इने उठे आसी गेला बटरफ्लाई डिजाइन ना बटरफ्लाई ऑरेंज एंड एटा डार्क ब्लू टाइप रो छै डार्क ब्लू रे छै आ देखुन ना ब्लू कलर रो आंचल छै ना आंचल रहबा एटा होचे फुल बॉडी टा देखि दो
এটা বটরফ্লাই টেরাকোটা রে এটার প্রাইস হবে 2700 টাকা রে 2700 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন यहाँ দিয়ে বেহাগরিয়া স্পেশাল মানে येलो বেশি ডিমান্ড থিসি येलो कलर भी আসছে এটা হলদি ফাংশন লাগি না বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন দেখুন এটা বি বটরফ্লাই ওই এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন রে येलो रेड রে আছে পুরো গর্জিয়াস দিসবা এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও আইতার প্রাইস হবে 2800 টাকা 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রিপল কালার রে ট্রিপল কালার ডবল ডিজাইন রে লাইট কালার রে আসবা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ব্ল্যাক কালার এর আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইস হবে 2600 টাকা 2600 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটে আসি হলো দেখুন মেহেন্দি কালার রে বরফি ডিজাইন বড়িয়া দিসবা এটা 3D প্যাটার্ন আছে ছোট ছোট ফুল আছে এটা হচ্ছে সব কাম আছে পুরো আঁচল এটা ফুল বডি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কত আছে 2700 টাকা 2700 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে যেতে জলদি পারবে থরে সন্তোষ ভাইঙ্কর ঘরকে ভিজিট করুন ইনু ଆପଣଙ୍କୁ বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মিলি ଯିବା দেখুন কোয়ালিটি টিকে চেক করবে কেতে সফা কাম আছে পুরা সাফ কাম আছে দেখুন সবটা ডিজাইন আছে না হাফ সবটা আছে এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ডবল ময়ূরের আছে তার প্রাইসটা হবে 3000 টাকা রে 3000 টাকা রে দেখুন এটা তিন লাইন সবটা আছে 3000 টাকা রে উপরে তলে হাফ সবটা আছে আর মঝিরে এটা দেখুন ফুল সবটা আছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন লাইট কালার রে আসিলা লাইট কালার भी तो बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन माने আছে দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন ভরি ভরি পুরো কাম আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্লু রে দিয়েছে এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 2700 টাকা রে 2700 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা भी बटरफ्लाई রে আছে না হ্যাঁ बटरफ्लाई টেরাকোটা এটা তো আঁচল সাইড রে হবে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখো তো এটা भी সে চৌড়া বড় টাইপ আছে হ্যাঁ এটার প্রাইস হবে 2600 টাকা রে 2600 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন 3D প্যাটার্ন রে 3D প্যাটার্ন রে এই শাড়ি দা বহুত চলছি মানে শাইনিং আছে উপর কাম এন্তা হইছে যে এটা দেখুন এটা তার আঁচল সাইড হবে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কত রয়েছে এটা 2600 টাকা রে 2600 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন লাইট রামা গ্রিন রে এটা ওটা ইউনিক লাগুছে দেখুন লাইট রামা গ্রিন রে সবটা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা স্বস্তিক রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখিলো আর তার প্রাইসটা প্রাইস হবে 2900 টাকা 2900 টাকা রে এটা জুড়ি জুড়ি তো বহুত আছে ইয়াড়ে भी আছে ইয়াড়ে भी আছে দেখুন যতকি হবা কভার করে দমা এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা পুরো ইউনিক ডিজাইন এটা भी সবটা ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল भी बहुत बढ़िया লাগা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কত রয়েছে এটা হবে 2727 টাকা রে 2700 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন লাইট কালার রে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা বহুত बढ़िया কালার রে আছে লাইট পার্পল রে আছে না হ্যাঁ একদম লাইট পার্পল রে মেরুন কালার র তার ধড়ি এন্ড এটা আঁচলটা দাও এটা তার আঁচল সাইড আর এটা ফুল বডি এটা ফুল বডিটা দেখুন পুরো হাফ ডিজাইন টাইপ আছে না এটা পুরো এটা মাত্র 2400 রে মিলি 2400 টাকা রে দেখুন কিতে কম প্রাইস রে মিলুছে 2400 টাকা রে এটা ওটা বহুত बढ़िया কালেকশন রে আছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসিলা দেখুন টেরাকোটা রেড এন্ড ব্লু রে কাম হইছে এটা তার আঁচল সাইড রে হবে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা হবে 2700 টাকা রে 2700 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা भी जुड़ी जुड़ी আছে এটা भी जुड़ी जुड़ी सब আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখি দমা এন্ড টাইপ রে তো বহুত সারা কালেকশন আছে দেখুন সেম সবটা এটার পহলা দিন দেখাইতলা তার অলগা কলর আইটা খালি কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে না আইতা এটা সেম 2700 টাকা পড়বা যাকে যেটা পছন্দ নেই পারবে ঠিক চিনা মারি করে WhatsApp নম্বর যেন স্ক্রিন রে ফ্লেক্স হচ্ছে এনু পঠাই দেলে ফুল শাড়ি র ফটোটা মিলে যাবা তারপর দেখুন এটা 3D এটা ওটা 3D ডিমান্ড রে থিসি না দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল সাইড হবে আঁচলটা বড় বড় ঝুঁটি কাম আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা বের হবে 2800 টাকা 2800 টাকা রে আসি যাচ্ছে এন্ড জুড়ি জুড়ি তো বহুত আছে ইয়াদের টিকে থান কালেকশন মানে দেখি দমা ଏବେ ଦେଖିଦମା দেখুন থান কালেকশন আসিলা এটা এটা হচ্ছে হাফ এটা যাহা भी দেখালি ইতরে কেনসির ব্লাউজ পিস নাই আছে এদার আপন এক্সট্রা ব্লাউজ পিস মাগবেলে মিলি ଯିବ আর ব্লাউজ পিস পর ব্লাউজ পিস কেতে টাকা পড়ুছে ব্লাউজ পিস 100 টাকা রে আছে 100 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন এটা আমার পেপার বড় পুরো 120 কপড়া আইছি ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আইছি এটা হাফ কালার রে না হ্যাঁ হাফ ডিজাইন রে আছে আর তার আঁচলটা টিকে দেখিদমা ব্ল্যাক কালার রে এটা তার আঁচল রহবা আঁচল भी बहुत বড় আঁচল দেইছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইসটা কত রয়েছে এটা 2900 টাকা 2900 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা আসিলা টেরাকোটা রে কালার কম্বিনেশন দেখুন বঢ়িয়া দিছে পুরো বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন রে भी আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি রহবা পুরা ইউনিক আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগা এই ডিজাইনটা এটা ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আছে তার প্রাইসটা হবে 3400 টাকা 3400 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন দেখুন
পিঙ্ক কালার এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার রে পিঙ্ক রে এটা গ্রিন র কম্বিনেশন না গ্রিন আছে দেখুন পিঙ্ক রে গ্রিন র কম্বিনেশন আসিগলা এটা বি টেরাকোটা রে আছে ফুল টেরাকোটা আর লক্ষ্মী পাদর আঁচল আছে ইয়ার ব্লাউজ পিস रहबा পুরো 120 কপড়া পালিশ কপড়া আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ছোট ছোট টেরাকোটা রে এটা আছে আর ঘর ডিজাইন আছে এটা আসবা 3400 রে 3400 টঙ্কা রে এটা ডবল পিস আছে দেখুন ইনু भी तो सबटा साड़ी माने देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लगा हिचे जेना भल लागुची जल्दी टिक चिन्ह मारी करी WhatsApp नंबर जेन स्क्रीन रे फ्लेक्स हो जेनु पठे दोन फुल साड़ी रो फोटोटा मिलीबा देखुन एटा उडे देखुन ब्लैक कलर रे रेड ब्लैक व्हाइट कॉम्बिनेशन रे এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা পুরো পালিশ কপড়া আসবা এটা তার ফুল বডি रहबा আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটার প্রাইস হবে 3800 টাকা 3800 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে তারপরে থান ইয়াড়ে বি আছে याद टिके आउ टिके अलगा वैरायटी माने देखि दमा तानो टिके ऊंचा रेट चीज माना हां ये देखो এটা আসি वाला তার বাদ সিঙ্গেল বর্ডার রে দেখুন हां এটা ওটা মাল্টি কালার রে আছে না हां এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগা প্যাটার্ন ডিজাইন হিছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা চক্র ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা হবে 5200 টাকা 5200 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে তারপর দেখুন আজর কলেকশন মানে কেনটা আছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জଣାবে ये ওটে বক্স প্যাটার্ন है ना বক্স প্যাটার্ন আছে এই শাড়ি রে भी बहुत চলছে না কে हां आ দেখুন এটা তো আঁচল সাইড रहबा আঁচলটা মেরুন কালারের কাম হইছে আর লাইট কালার পার্পল কালারের বক্স প্যাটার্নের কাম বক্স প্যাটার্ন আছে এই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটার প্রাইসটা হবে এটা 5200 টাকা 5200 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে তারপর এটা ওটা আসি গেল দেখুন এটা ওটা ইউনিক কালেকশন রে আজ আসিছে এন্ডা কালেকশন দেখুন এটা কাহিনা দেখি দিবে এটা ওরে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা তো আঁচল সাইড रहबा ছোট ছোট প্রিন্ট এটা সবুতরে ব্লাউজ পিস আসি হচ্ছে সবুতরে ব্লাউজ পিস আছে এটা বইতো ডিজাইন আছে रहबा এটার প্রাইসটা হবে 5200 টাকা 5200 টাকা রে দেখুন বইতো ডিজাইন আছে আর এটা 3D প্যাটার্ন আছে কাম भी पूरा ফাইন আছে দেখুন গার भी ইয়ার সে না হইরে এত সুন্দর কাম আছে এটা দেখুন এটা আর বাদ এটা ওটে দেখুন সবটা ডিজাইন রে ফুল সবটা রে আছে দেখুন শাড়িটা দেখুন এটা তো আঁচল সাইড रहबा আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর এটা কেতে টাকা পড়ুছে এটা रहबा 5600 টাকা 5600 টাকা রে আছে এটা পিঙ্ক কালার হলা এটা তার ইয়েলো এটা ইয়েলো কালার রে সেম টু সেম যাকে যেটা পছন্দ নাই পারবে কাম দেখুন পুরো সফা সফা কাম রয়েছে পুরো কালারটা খালি অলগা বাকি সেম ডিজাইন সেম পুরো আছে সব সেম খালি কালার অপশন আছে তার বাদ এটা ওটে দেখুন কপার সালফেট টেরাকোটা রহিছে কপার সালফেট রে এটা রেড কালার কম্বিনেশন আছে কোয়ালিটি চেক করুন কত বড়িয়া কোয়ালিটি রয়েছে এটা এটা ঘর ডিজাইন টেরাকোটা রে আছে এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইস হবে 4300 টাকা মাত্র 4300 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখমা আমি এটা ওটে দেখুন সবটা ডিজাইন রে আসি वाला এটা ওটে বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন ইয়েলো কালার রয়েছে এটা বড় বড় সবটা আছে না আর চেক পড়িছে দেখুন শাড়ি রে এটা ওটে অফিশিয়াল প্যাটার্ন রে দেখুন আঁচল रहबा আর এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটার প্রাইস হবে 3200 টাকা 3200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে যদি আউ টিকে উঁচা রেট দেখি দামা তার টিকে উঁচা রেট রে দেখমা দেখুন এটা ওটে মিলন সবটা উপরে মিলন সবটা রে সিঙ্গেল কাম দেখুন কত সোফা কাম হইছে চৌড়া বড় দেবা পুরো চৌড়া বর্ডার পুরো দউছি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটা হচ্ছে দেখুন তার আঁচল দেখুন কত বড় ডিজাইনার আঁচল দেবা পুরো আর এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে कलर पूरा गारंटी है इधर कलर কিছু না যে কোয়ালিটি বঢ়িয়া আছে এটা টেক্সচার বঢ়িয়া আসবা এটার প্রাইস হবে 7200 টাকা 7200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তারপর এটা ওটে দেখুন এটা উড়ি আসি वाला মিলন সবটা রে না এটা भी পুরো ইউনিক ডিজাইন রয়েছে এটা এটা উড়ি বহুত চৌড়া বড় দেবা এটা চৌড়া বড় দউছে এটা হচ্ছে ব্লু রে রেড র কম্বিনেশন আছে রেড হোয়াইট এটা তার আঁচল रहबा ঝুটি ডিজাইন রে না হ্যাঁ আর এটা তার ফুল বডি रहबा এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এর প্রাইসটা এটার প্রাইস হবে 6300 টাকা 6300 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওরে বহুত বঢ়িয়া লাগা পুরো ইউনিক কালেকশন है এটা भी বক্স প্যাটার্ন রে আছে আর ডাবল বর্ডার কাম হইছে ডবল বর্ডার কাম আছে আই থ্রি ব্লাউজ পিস আছে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস भी अटैच আছে ইথরে এটা হচ্ছে আঁচলটা रहबा ছোট ছোট ফুল আছে আর এটা ফুল বডি रहबा ফুল বডিটা দেখি দাও এটা বক্স মানকে পুরো অলগা অলগা ডিজাইন আছে এটার প্রাইস रहबा 6300 টাকা 6300 টাকা রে এটা এটার দুইটা কালার আছে এটা ওটা পিঙ্ক রে কাম আছে আর ওটা ব্ল্যাক এন্ড ব্ল্যাক হোয়াইট রেড রে কাম আছে এটা আছে সেটা সরি যাইছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা পেরে পেরে রয়েছে এটার গ্রিন আইসি ব্লু আইসি এটা ফার্স্ট টাইম ব্ল্যাক এন্ড রেড রে আসছে ব্ল্যাক রেড রে আসছে না দেখুন আর এটা মঝিটা যেন বাঁধো কাম আছে এটা কপি না
हां एटा कॉफी कलर डीप कॉफी रे डीप अछि कॉफी है हम्म देखो इटा होचे आंचल देखो आंचल कितने side बड़ रहबो। आंचल दे देइछे जे आ डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया धड़ी लागছে मझारे सबटा काम फेर हिची एटा हम्म तर प्राइस रहबो 5900 टंका 5900 टंका रे देखो 5900 इटा होचे बॉर्डर मझी इटा सप्ता होचे आ इटा गुटे बांध गुटे सप्ता अछि देखो गुटे लाइन बांध गुटे लाइन सप्ता इटा तार पात आसी गेला इटा गुटे देखो देखो एटा उडे इटा गुटे पूरा यूनिक लागवा पिनले तो इटा बहुत बढ़िया तले लागवा डबल बॉर्डर ऊपर डबल बॉर्डर मझारे जुड़े बॉर्डर 6 बॉर्डर काम हिची 6 बॉर्डर काम 6 अछि बॉर्डर अछि और डिजाइन भी पूरा बहुत बढ़िया ब्लू अछि एंड येलो कॉम्बिनेशन बनछि एटा देखो आंचल साइड रहबो वाओ आंचल देखो कितने सुंदर काम अछि संगे जे एटा ब्लाउज पीस भी अटैच अछि आइटा होचे फुल बॉडी एटा टा फुल बॉडी आसबो आइतर प्राइस एटा प्राइस रहबो 6500 टंका 6500 रे 6500 रे देखो पूरा 6500 टंका रे एते बढ़िया कलेक्शन डी रे बहुत बढ़िया लागबा एटा पिनले तार बाद देखि दमा एटा उटे आसी गले देखुन देखो ये सब कलेक्शन कहीं ना देखिथिबो पूरा यूनिक है वाओ एटा उटे देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन खाली सबटा काम है ब्लैक रेड रे कॉम्बिनेशन अछि जेडे 3D बॉक्स काम है तले ताजमहल काम है चार लाइन सबटा पूरा दे दोछि ना हां छोट छोट लाइन सबटा चार लाइन दोछि देखो एटा तो आंचल भी आसबो पूरा डिजाइनर आंचल दिछि और ब्लाउज पीस भी मिल ब्लाउज जाउछि पीस भी रहछे एटा फुल बॉडी देखो साड़ी लंबा चौड़ा 12 हाथ पूरा आसबो आइतर प्राइस एटा प्राइस मात्र 4800 टंका 4800 टंका रे आसी जाउछि इटा उटे देखुन इटा उटे आसी गला हां देखुन इटा उटे लक्ष्मी पाद चिन्ह रे अछि ना देखुन इटा तो आंचल रहबो आंचल स्वस्तिक डिजाइन रे देखुन आ इतर फुल बॉडी टा टिके देखिराम देखुन इटा होचे फुल बॉडी टा देखिराम जूम करके देखि होचे देखुन केनदा बढ़िया लागुचे एटा आइतर बॉर्डर एटा सिल्क बॉर्डर है एटा सिल्क बॉर्डर है हां आइतर प्राइस टा केते रहउचे एतर प्राइस टा रहबा 4600 टंका 4600 टंका रे एटा आसी जाउचे तार बाद एटा उटे देखुन ना देखुन पूरा यूनिक कलेक्शन एटा एटा पूरा यूनिक अछि देखुन एटा बढ़िया से पूरा सोफा काम रे अछि एटा कपड़ा एकदम पॉलिश आसबा सयकुडे कपड़ा आसबा एटा बॉक्स पैटर्न है ना बॉक्स पैटर्न रे बॉक्स पैटर्न रे आंचल एंता आसबा एटा होचे आंचल टा झुंटी डिजाइन रे अछि हां एटा तर फुल बॉडी रहबा एटा होचे फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा केते रहउचे प्राइस रहबा मात्र 6300 टंका 6300 टंका रे एटा आसी जाउचे तार बाद एटा उटे देखुन या उटे आसी गेला एटा उटे ऑफिशियल पैटर्न टे पूरा देखुन मझारे प्लेन दबा तार पर ऊपर तले पूरा बढ़िया से काम हिची एटा पूरा यूनिक लागुचे ना हां एंता कलेक्शन माने देखुन काहे भी ना देखितबे एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछे एटा तर आंचल रहबा एटा होचे आंचल टा कलर पूरा डीप कलर छै एटा तर फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडी टा देखुन एटा भी बहुत सुंदर लागबा पिनले तर प्राइस रहबा 6200 टंका 6200 टंका रे एटा आसी जाउछे तार बाद हमें देखमा देखुन एटा एटा उटे देखुन सबटा डिजाइन रे आसी गला सबटा डिजाइन रो कलेक्शन माने देखुन पूरा यूनिक यूनिक डिजाइन आसी जाइछे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि इटा अछि 6 लाइन सबटा दे दोछे ना हां आ देखुन एटा तर आंचल रहबा आंचलटा वाओ आंचल भी बहुत बढ़िया लागुछि गॉर्जियस पूरा अछि एटा होछि फुल बॉडी टा देखि दो हाथी डिजाइन रे अछि इटा दुही बॉर्डर रो मझी सबटा अछि तापर फेर सबटा अछि इटा अछि फुल डिजाइन 3D पैटर्न तापर हाथी फेर सेम सेटा रिपीट हिचे एटा एटा आसबा 8000 टंका रे 8000 टंका रे एटा आसी जाउछि तार बाद आ देखुन एटा उटे देखुन एटा उटे आसी गला ई कलेक्शन दा देखुन डेजलिंग आसबा पूरा कपड़ा काम एंता हिचे डेजलिंग आसबा शाइनिंग तो पूरा होछि ना एटा होछि आंचल रहबा आंचल टा आ एटा होछि फुल बॉडी टा देखिलो आइतर प्राइस टा केते प्राइस रहबा 3700 टंका 3700 टंका रे डबल मयूर रे अछि देखुन एटा उटे आसी गला देखुन एटा होछि डीप कॉफी रे गोल्डन रो काम अछि ना डीप कॉफी रे गोल्डन काम आसबा एटा आंचल रहबा आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखिलो परवा डिजाइन रे फुल बॉडी परवा डिजाइन एटा जर प्राइस रहबा 4100 टंका 4100 टंका रे परवा डिजाइन टेराकोटा अछि देखुन एटा उटे लाइट कलर रे एटा देखुन डेली यूज करबा लिए बहुत बढ़िया लागबा एटा उटे बहुत सुंदर अछि डिजाइन टा भी कलर भी बहुत बढ़िया लागुचे एटा तर आंचल रहबा ब्लाउज पीस संगे अछि एटा आंचल और फुल बॉडी डिजाइन टा पूरा सेम रहउचे ना सेम अछि पूरा आ इतर प्राइस टा बॉडी एटा रहबा 3700 रे 3700 टंका रे आसी जाउ एंता रेंज रो साड़ी तो बहुत अछि तो आज एटा की देखामा बाकी यादे कॉटन पाटो बॉर्ड साड़ी कलेक्शन टिके देखिदा एबे देखमु कॉटन साड़ी देखमु कॉटन पाटो रे देखि देमा या देखो एटा उटे आसीला देखुन कॉटन पाटो रे पूरा पाटो मिता लागसे ना पूरा डिस्लिंग आसी पाटो मतलब एटा बाकी अपन ड्राई क्लीन करबा ना पड़े घरे आराम से इजी रे कांची परबे साड़ी रेडी हे जिवो एटा हां घरे भी कांची परबे ना देखुन एटा पार्टी वेयर साड़ी एटा उटे बहुत सुंदर लागा देखो एटा तर आंचल रहबा एटा होचे आंचलटा झुंटी डिजाइन रे अछि आइटा होचे फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा केते रहउचे एटा रहबा 6100 टंका रे 6100 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उटे देखुन एटा ग्रीन कलर रे ना हां डार्क ग्रीन रे काम हे छै
पूरा डेजलिंग आसबा पूरा बहुत बढ़िया शाइनिंग आउछि देखो छोट छोट पूरा काम अछि पूरा पाटो पिन्हाम त लागबा इटा होछि आंचलटा फुल डिजाइन अछि आइटा होछि देखो एटा फुल बॉडी टा एतर प्राइस भी 6100 टंका रहबा 6100 टंका इटा कॉटन पाटो तो बहुत अछि घर के विजिट करबे आपण मन देखि परबे ए पाटो कलेक्शन किछि किछि देखे दमा देखो पाटो कलेक्शन किछिटा देखि दमा हमें ना देखो इटा ओरिजिनल पाटो रे एटा मिक्स पाटो रे आसबा मिक्स पाटो रे डिजाइनर बाकी शाइनिंग तो पूरा ओरिजिनल पाटो में त लागछ ना तो पूरा आसबा जानि ने पारो ना के पूरा हेंता एका होछि देखो एटा आंचल रहबा इटा होछि देखुन तार आंचलटा एटा मयूर डिजाइन अछि एटा तर फुल बॉडी रहबा फुल बॉडी टा देखुन आइ तार प्राइस टा केते रहबा प्राइस रहबा 8000 टंका रे 8000 टंका रे आसी होछि छोट छोट पूरा काम अछि इटा उठे आ देखो एटा उठे सॉफ्ट डिजाइन अछि ना फुल बॉडी सॉफ्ट आसबा पूरा आ ओटा होछि इटा भी मिक्स के हां एटा भी मिक्स पाटो रहछि इटा होछि आंचलटा एटा तर आंचल साइड रहबा डबल मयूर झुटी काम अछि आ इटा होछि देखो फुल बॉडी रहबा फुल बॉडी टा आइ तार प्राइस टा एटा रहबा 8000 टंका रे 8000 टंका रे आसी जाउछि बाकी एटा देखो एटा प्लेन पाटो है इटा ओरिजिनल ना एटा भी मिक्स पाटो है एटा भी मिक्स पाटो रे प्लेन पाटो है छोट छोट मिनी बुटी पड़ी छै हां मिनी बुटी रे इतर कलर ऑप्शन बहुत है ऐसी एटा गुटे गोल्डन एटा देखि दोछु देखो एटा तार आंचल रहबा बड़ बमके आंचल देबा आ एटा होछि फुल बॉडी टाइटा आई तार प्राइस टा केते 5500 टंका रे 5500 टंका रे कलर वेरिएंट माने बहुत अछि घर के विजिट करबे देखि परबे ज्यादा टिके बड़ साड़ी माने देखि देबा हां पर तार बाद देखमो बड़ साड़ी माने टिके हाई प्राइस रे देखि देमो इटा उटे आसीला देखो तले चार आसबा ऊपर दुई आसबा लहरी सप्ताह रे आसबा देखो इटा होछि देखमो फुल बॉडी आंचलटा देखि दम खाली एटा तार आंचल रहबा आ याडे ब्लाउज पीस डिजाइनर ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस पूरा वर्क अछि फुल वर्क ना ब्लाउज पीस वर्क अछि एटा फुल बॉडी आसबा फुल बॉडी टा देखो इटा पिनले बहुत बढ़िया लागबा तार प्राइस रहबा 7200 टंका 7200 टंका रे इटा आसी जाउछि तार बाद देखो एटा आजिरो लास्ट कलेक्शन रखमा वीडियो लंबा हे जिबा बाकी एंता कलेक्शन माने बहुत अछि घर के विजिट करबे आराम से आपण मन देखि परबे ए टू जेड पूरा सब देखि परबे ना एटा देखुन पूरा यूनिक है इटा पूरा यूनिक अछि देखो एटा थंबनेल रो साड़ी भी ना तले आसबा पूरा माने 18 इंच बॉर्डर आसबा वाओ इटा ऊपर बढ़िया लाउछि तले 20 टा माछो ऊपर 10 टा माछो अछि आ देखो इटा होछि फुल बॉडी टा देखि दो आंचल टा फास्ट देखि माने देखो चक्र डिजाइन आंचल हां देखो तार परे फिर इतर ब्लाउज पीस डिजाइनर है डिजाइनर ब्लाउज पीस आसी जाउछि ब्लाउज पीस वर्क अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखो पिनले उटे देखो इतार लुक उटे बहुत अलगा आसबा आई तार प्राइस टा केते रहउ प्राइस बा मात्र 8500 टंका 8500 टंका रे देखो मात्र 8500 टंका रे इटा आसी जाउछे बाकी एटा तो साड़ी माने देखले हां याडा देखुन ड्रेस सेट रो सब कलेक्शन ड्रेस सेट रो पूरा दो कलेक्शन देखिले म आ देखुन ये देखो 800 टंका रो स्टार्ट अछि 800 टंका रो ड्रेस सेट स्टार्ट अछि एटा 1000 टंका पड़बा एटा भी 1000 वाला तबे बेसी रेंज रो नेबे बोले भी आडे अछि बेसी रेंज रे भी आसी जाउछे 2900 2900 एटा आसबा 3000 वाला आटा सब टिके आ टिके ऊंचा रेंज रो एटा टिके सॉफ्ट डिजाइन रे अछि देखो एटा टिके ऊंचा रेंज रो अछि ओरिजिनल लोड नहीं दवा पूरा आ ओइतर प्राइस टा केते रहउ छै प्राइस रहबा एटा 2800 टंका रो एटा 2800 टंका रे आसी जाउ छै देखो एटा उठे रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन आसबा आ इतर प्राइस टा इतर प्राइस रहबा एटा 3600 रो 3600 टंका रे आसी जाउ छै आ देखो एटा भी गुटे एटा गुटे ड्रेस सेट आसी येलो ब्लैक रे कॉम्बिनेशन रो छै येलो ब्लैक रे आ इतर प्राइस टा केते रहउ छै एटा भी रहबा 3600 टंका 3600 टंका रे आसी जाउ छै आ देखो एटा भी एटा गुटे देखो इरा होचे ब्लू इरा होचे कॉपर सल्फेट और व्हाइट कलर ना हां आई तर प्राइस टा एटा भी रहबा 3600 रे 3600 टंका रे आसी जाउ छे इरा उठे देखो आई ग्रीन ब्लैक रे कॉम्बिनेशन हिचे आई तर प्राइस टा केते रहउ इतर प्राइस टा रहबा 3500 टंका 3500 टंका रे इटा आसी जाउ छे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।